aku Hallelujah, we give you praise, Jesus. Haleluya. Kami berikan Kau pujian Tuhan. We lift your name on high, Jesus, Kami tinggikan namamu Tuhan. because you're an amazing God. Sebab Kau Tuhan yang menakjubkan. Your presence makes a difference. Hadiratmu itulah yang membuat perbedaan. You are the greatest of all. Engkau yang terbesar dari semua. Amin. Holy Spirit of God, Roh Kudus dari Allah. let the light shine. Biarlah terangmu bercahaya. Change the atmosphere. Rubah atmosfer. Anoint every ear Urapi setiap telinga in this house. di dalam rumah ini. Drop burdens, Tanggalkan semua beban-beban. wipe tears. Hapus setiap air mata. In Jesus' name. Dalam nama Tuhan Yesus. Take somebody to another level. Bawa setiap umatmu ke tingkat berikutnya. In Jesus' mighty name. Dalam nama Yesus yang perkasa. Give a hand clap to Jesus. Mari tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus. Take your seat. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudaraku. This another day in the presence of God. Ini hari lainnya daripada suatu hadirat Tuhan. I'm so privileged to be here, Sangat terhormat bisa berada di tempat ini. and I thank God for the servant of God for the opportunity. Berterima kasih kepada hambanya tempat ini untuk kesempatan ini. I'm Pastor Eli from Uganda. Saya Pastor Eli Muntega dari Uganda. I'm told the other one is also called Eli. Iya, saya dengar tadi yang mimpin suatu lagu persembahan Bu Eli How juga many ya. Elis in the house? How many Elis Saya in the mau house? tanya, Eli di rumah ini ada If berapa you're Eli, orang lift ya? up your hand. Dua. Cuma dua, only Dua. two. Di sini dua atau sama ini dua? Tiga. Oh, three. Oh, satu Eli lagi mana? Pak Eli. Pak Elia. Oh, itu Elia. Ada Eli. Hello. So this is Three Eli. it's a privilege. It's a privilege. Ini kehormatan ya, kehormatan. Make sure that when you give birth to a child, at least you mention Eli. Pastikan waktu melahirkan anak ya, seorang ibu ya, pastikan sebut Eli, Eli artinya Tuhan ya. The Elis always serve God. Iya, Eli is. The Elis always serve God. Iya, yang namanya Eli pasti melayani Tuhan karena Eli kan artinya Tuhan ya. Hallelujah. Pasti melayani Tuhan. I'm from East Africa, Dari Afrika Timur, and from the family of 12. dari keluarga bersaudara 12 orang, I'm the 8th born anak ke-8, and the shortest of all. paling pendek dari semua. Pendek aja kayak gini. Hallelujah. Haleluya. I give God the glory. Kemuliaan kuberikan pada Tuhan. I've been traveling North America and then doing ministry in Europe. Di bawah Tuhan terbang sana sini di Afrika dan juga ke Eropa. Then God stopped me for Asia. Lalu Tuhan hentikan saya dibawa sekarang arusnya ke Asia. And I didn't know nobody in Asia. Padahal di Asia saya tidak kenal siapapun. And I had to start praying. Saya harus mulai berdoa waktu itu tahun lalu ya. Over 7 months, Sekitar 7 bulan saya every day berdoa. praying for Asia. Setiap hari berdoa untuk Asia, benua Asia. That's when I caught the first invitation to Singapore. Ya, itu gereja pertama saya layani di Singapura. And then from Singapore, the Lord led my way here. Dari Singapura dibawa ke Surabaya. You are very expensive to get to. Saudara, mahal untuk dicapai ya. Bisa ketemu Hallelujah. saudara itu mahal katanya. I paid 3 prices Ya, 3 harga yang saya bayar just to get to you. untuk bisa mencapai saudara. I prayed for 7 months every day. Nah, harga pertama ialah doa sampai 7 bulan, tiap hari saya doa To find my way to you. supaya menemukan jalan Tuhan bisa mencapai saudara di Indonesia. And then it takes 21 hours in the space. How many I hours? spent 21 hours. 21 hours, 21 jam di udara karena naik pesawat. You need a strong back to sit to get to you. Perlu punggung yang kuat ya untuk duduk sekian lama untuk bisa datang.
And then 32 million rupiah to get to you. Itu miliar 32 juta rupiah. Tiketnya memang mahal dari Afrika ya, untuk mencapai Indonesia. Tell your neighbor, that's Ayo, how expensive you are. Tell your katakan neighbor. orang sebelah kita, begitu mahalnya kita semua ya. Berharga semua kita di mata Tuhan. Hallelujah. Haleluya. If you seated next to a neighbor who can't afford to smile, change the seat. Ayo, kalau ada tetangga kita nggak bisa senyum sama sekali, pindah tempat duduk, bercanda ya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Harus sukacita terus maksudnya. Tell your neighbor, Ayo katakan kepada orang sebelahmu, don't look at his height, listen to the word. ya don't look Look at his height. Oh, Concentrate jangan and lihat listen to the word. ketinggian orang ini ya, lihat firman Tuhan ya, dengarkan firman. Because I spend the first 10 minutes everywhere I go, and when you are talking to people, they are not there, but they are still looking. So, this preacher. Saya ajak ngomong, orang lihatnya gini, tinggi banget ini orang. Lihatnya ketinggian, bukan lihat suara. Hallelujah. Get around the world, God has more creatures. God has created us differently. Ya, Tuhan ciptakan kita di seluruh dunia ini beda-beda memang, unik ya. And we thank God for this opportunity. Kita terima kasih pada Tuhan untuk kesempatan ini. It's very amazing. You must be of high value. Sangat mengherankan, pasti saudara di Indonesia memiliki nilai yang tinggi, That I go through so much to get to you. sehingga begitu banyak saya harus lalui untuk bisa mencapai saudara di Indonesia. Tell your neighbor, I'm expensive. Sekali lagi katakan sebelahmu, aku ini Talk to your neighbor, talk to your mahal neighbor. loh, berharga loh, aku ini berharga. Hallelujah. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Because some people, they've gone through stuff, So ada orang yang mengalami masalah, and then they happen to realize that maybe they're not of value. tapi lalu mereka menyadari, aduh, aku kok nggak ada nilainya ya, kayaknya nggak berharga gitu. And some of you, the community has pushed you somewhere. Nah, beberapa dari saudara juga karena desakan, dorongan, tekanan dari komunitas sekitar kita. Some of you in your family don't have much say. Ada juga keluarga yang nggak punya banyak tabungan atau dana. When you're outside with other people, Waktu saudara di luar ya bersama orang lain, you talk and you feel warm. ya saudara bisa bicara, rasanya ada But maybe kehangatan. when you gather in your family, Tapi dari anggota keluarga nggak merasakan. they talk and you're in the corner and your Saudara, voice mereka doesn't wave. ngomong, saudara seperti di sudut dan tersudut ya. Omongan saudara nggak ada bobotnya, nggak dihargai. Some of you in the community, some of you in the family, maybe your voice doesn't carry weight. Nah, ada yang di komunitas seperti itu mengalaminya, ada yang dalam keluarga ya. Tapi ingatlah kita punya bobot di mata Tuhan. I came to tell you that nobody should define you because nobody knows you. Sebab tidak seorang pun harusnya bisa mendefinisikan siapa saudara, karena mereka tidak tahu betapa berharganya saudara. Tell your neighbor, say neighbor, Ayo katakan orang sebelahmu, tetangga, tonggo, I'm tonggo, hidden. Aku ini, I'm hidden. I'm hidden. Aku tersembunyi di dalam Kristus. I'm not what you see. Talk to your neighbor, say I'm not what you see. Aku tidak seperti yang kau lihat loh ya. Aku tidak seperti yang kau lihat gitu loh ya. Just say I'm not what you see. Aku tidak seperti yang kau lihat, artinya asliku nggak seperti ini loh gitu loh ya. Somebody's not talking. Kok Maybe pada let me just explain why I keep disturbing you talk. Some people don't understand. Why is he telling us to talk? ya kenapa kok ngomong-ngomong terus ya, mungkin ada yang nggak ngerti kok begini. I never preach before I open your mind. Saya coba buka pikiran dulu sebelum khotbah ini, yang saya selalu lakukan. Everything that you see around the world, Bapak Ibu Saudara, semua yang saudara lihat di sekitar kita di dunia ini, the rocks, baik batu the karang, mountains, gunung-gunung, the birds, burung-burung di udara, the beauty, everything that you see, dan segala keindahan pemandangan yang kita lihat, it's because itu karena apa? God Allah opened his pencipta. mouth Allah membuka mulutnya berkata, and he spoke dan dia berfirman and he said, berkata. let there be. Dia berkata apa? Jadilah terang. If dan God had cahaya. kept his mouth shut, Nah, kalau Tuhan menutup mulutnya, we'd never see whatever we see. gak mungkin kita lihat indahnya ciptaan yang kita bisa lihat saat Let me ini. explain a little bit further about talking. Ya, Let me explain further. jika About saya jelaskan lebih lanjut, one day, pada suatu hari, your father, papamu, what's your name, sir?
Nama Johnny. Mr. Johnny, Pastor Johnny. So one day, Pada suatu hari, your father, John, papamu namanya Johnny was walking and going somewhere sedang berjalan pergi ke suatu tempat and met your mother, dan ketemu mamamu. Nah, ini, ya, this is the Norma. Norma. ya, exactly the wife. Exactly the way you Iya, said. persis ini. How did I know now? Kok jadi tahu ya? And then say, Berkata, hai. Hai. and then Norma also stand and said, Lalu berkata, hai juga. Hai Gitu. juga. Ini pertemuan pertama gitu. and then from there this one, John said, Lalu Johnny berkata, where do you come from? dari mana asalmu? And Norma said, Norma berkata, give the mic. ya, ngomong apa? Dari mana? Dari I'm Surabaya. from Surabaya. Wow, bahasa Surabaya. Inggris tuh, Surabaya. And John felt like electricity going through him. Oh, Pak Johnny merasa ada sengatan listrik. Ada kesetrum. Surabaya. Hah, Surabaya. Wow. And John talked and talked and talked. Si John ngajak ngomong terus ngomong. And they exchanged contact. Si John, They exchanged contacts. ya di rumah saling tukeran itu alamatnya. And then from there, the conversation went on. Percakapan terus berlangsung ya. They started going on dates. Akhirnya memutuskan untuk kencan. And the talking kept on building. Nah, terus dibangun percakapan itu, hubungan itu. So from the talking, Nah, dari pembicaraan tadi, then life went to another level. dari omong-omong tadi, kehidupan naik tingkat ya. How many children, Pastor John? Berapa anak sekarang? 3. Now, 3 children came by Nah, 3 anak muncul akhirnya. because Karena apa? John broke the silence Karena Johnny berhasil memecahkan keheningan. Coba kalau mau disapa. and said, hi. Dan berkata, dimulai dengan kata, hai. And this one said, Juga. hello. Halo, ada yang kata halo. Hallelujah. Haleluya. If John had not talked, Nah, sekiranya Pak Johnny tidak memulai percakapan, if John sat next to her and said, cuma duduk aja, mind my business, cuek gitu. those 3 children will not be there. Ya, nggak akan terjadi apa-apa ya. Everything begins by talking. Semua dimulai dengan pembicaraan, terus ngomong di mulut. For us to see you, Agar kami bisa bertemu saudara. it's a result because your dad talked to your mom. Karena apa? Papamu bicara sama mamamu. Is there a woman who marries in Indonesia without a word? Without Ada talking? nggak wanita yang sudah menikah yang nggak pernah ucapkan sepatah kata pun? Is Dia there? jadi patung di rumah, ada nggak? That's the power of talking. Ya, inilah dahsyatnya tutur kata. The Bible says, Kita berkata apa? life and death is in your tongue. Hidup mati dikuasai lidah. Hallelujah. Out of your tongue. Dari lidah atau perkataan So kita. whenever you close your mouth, Nah, tapi kalau mulut ditutup, dikatup, you shut resources. berarti sumber-sumber yang tersedia bagi kita juga tertutup. Everything comes up because of talking. Semua itu dimunculkan karena apa? Kita mulai deklarasikan, kita The mulai power berkata. of talking. Itulah dahsyatnya kuasa perkataan. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. When you talk, the Bible says, let the weak say, Nah, saudara kita berkata, biar yang lemah berkata, harus berkata. Ya and kan? let the poor say, Lalu yang miskin berkata, aku kaya. hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I just want to talk to you about Acts 17. Can you project for us Acts chapter 17? Mari Kisah pasal 17, tolong saya ingin sampaikan tentang ini. 17:28. 28. Verse 28. Ayat 28. Kejadian 17 ayat 28, bisa dibantu ayat. Acts 17 verse 28. Kisah 17 ayat 28. Heaven is talking. Nah, surga ini betul kata mungkin Pak Joni. Every single day, heaven is talking. Setiap hari ya surga itu berkata kepada kita. How many of you say you're Indonesian? Saya berkata, saudara ini orang Indonesia, katakan. If you're Indonesian, Bukan. just wave to me. Orang Indonesian. dari tata surga apa dari Indonesia? Katakan yang merasa Indonesia, orang biasa-biasa, katakan. You're all Indonesian? Semua Indonesia kan? Who lied to you? Siapa yang mendustai saudara? If I get this bag,
Kalau saya dapatkan tas ini ya, and I make it in Taiwan, misalnya buatan Taiwan, and I bring it in Indonesia, saya bawa tas ini ke Indonesia. put it in the shops for sale, Saya taruh di toko-toko untuk dijual. and you come to buy this bag, Lalu ada dari saudara datang membeli tas ini. and I ask you, where is this bag made from? Saya tanya, Is it dibuat made of di Indonesia mana? or Taiwan? Apakah dibuat di Indonesia atau di Taiwan? Di mana? Bangkok ya. Taiwan. Taiwan. Which means we just put it on the address of Indonesia, but it's made from Tapi Taiwan. alamatnya Indonesia, kan dikirim Indonesia, tapi buatannya Taiwan. Where were you made? Saudara dibuat di mana? Aslinya saudara dari mana ini? Dari benih Allah atau benih anak manusia? You were made in Indonesia. Saudara dibuat di Indonesia ya? Heaven. Heaven. You were made in heaven. Saudara dibuat di surga kan? Benih So you are dari atas. citizens of heaven. Jadi saudara warga negara kerajaan surga sebenarnya. And you are dropped from the address of Indonesia. Tapi jatuhnya di Indonesia. Me, I was dropped from the address of Uganda. Nah, alamatnya dikirim saudara ke Uganda seperti saya. Hallelujah. So you are citizens of heaven, not citizens of Jadi Indonesia. aslinya saudara warga negara kerajaan surga, bukan warga Indonesia sebenarnya. Can you say with me, I'm heaven made, Mari katakan, aku ini ciptaan surga, not Indonesia. bukan Indonesia. Hallelujah. Haleluya. Your economy, you deal with the heavenly economy, not Indonesian economy. Perekonomian kita juga perekonomian surga, tidak tergantung pada negaranya, saudara. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Now, Sekarang coba lihat, let's try to read over this. kita coba membaca ayat ini ya. 1, 2, Tidak, 3. sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga, kita diturunkan dari Allah, benihnya dari atas. Lagi. Sekali lagi boleh? 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Hallelujah. Haleluya. It's only in Him Ya hanya di dalam Dia that we live kita dimampukan untuk hidup, and move kita bisa bergerak karena Dia, and have our being. dan kita memiliki keberadaan kita juga karena Dia. Outside Him, Di luar Dia there's no life. tidak ada kehidupan. Outside Di Jesus, luar Yesus no movement. nggak ada gerakan. Outside Him, Di luar Yesus you can't be. saudara tidak bisa menjadi seperti sekarang. Hallelujah. Haleluya. Fish was made and designed to live in water. Ikan misalnya dirancang, dibuat untuk hidup di air. Air itu habitatnya. Fish, Ikan. the oxygen for fish is in the water. Nah, oksigen yang diperlukan bagi ikan itu tersedia di air. But in the water, Tapi di dalam air there are crocodiles. ada buaya juga kan. There are other big fish Ada ikan yang that besar-besar. feast on this small fish. Ya, lebih besar daripada ikan yang kecil itu. But when the fish sees the sharks and the crocodiles, Tapi waktu ikan yang kecil ini lihat ikan hiu dan buaya-buaya itu, it cannot say, let me go out of this water. dan bisa berkata, udah deh, karena ada ancaman, lalu keluar aja dari air ini. Iso tak? What fish has to do Apa yang harus dilakukan oleh ikan? is to learn how to live, with Belajar crocodiles. adaptasi supaya bisa hidup berdampingan dengan buaya-buaya itu. Because going out of the water is a no-go area. Begitu keluar dari air, saudara nggak akan kemana-mana, langsung mati saudara. Immediately the fish changes environment Ya, begitu dia berubah lingkungannya, habitatnya, and goes out of water, begitu keluar dari air, suffocation, apa yang terjadi saudara? oxygen, Mengap-mengap, nggak ada it oksigen, dies out. mati langsung. So it says, okay, the crocodile, let me just learn how to stay in the water. Jadi kalau si ikan berkata, "Udah deh, aku belajar tetap tinggal di air sekalipun ada buaya." Manusia Man was created to be in the presence of God. Manusia diciptakan supaya tetap dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itulah habitat kita, saudara. When God created Adam, Nah, waktu Allah ciptakan Adam, saudara, every evening
Nah, di suatu malam, God could come and spend the cool of the day with nah Adam. di situ Allah menikmati sejuknya malam bersama manusia, And they could spend time. meluangkan waktu Fellowship. bercakap-cakap, fellowship dengan manusia. There was no disease, Waktu itu mah nggak ada sakit, no shortage, kekurangan juga no nggak lack, ada. Kekurangan tidak no terjadi. pain, Sakit-sakit memar-memar, no misery. kehilangan juga nggak terjadi. But when man sinned, Nah, begitu manusia mulai berbuat dosa, he ran short of the glory of God. di situ kita berkata dia kehilangan It was kemuliaan kicked Allah, out of the environment. tertendang keluar dari hadirat Tuhan. Hallelujah. Our living, our life, our oxygen Hidup kita, oksigen yang kita perlukan, is in the presence of God. itu adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu habitat kita, tempat kita. Your relationship Hubungan saudara dengan Dia, is in the presence of God. yaitu dalam hadirat Tuhan. The oxygen for your relationship, Oksigen bagi hubungan saudara, oxygen for your marriage, juga untuk pernikahan suami istri, oxygen of your business, oksigen dari bisnis yang kita oxygen of jalankan, your destiny. oksigen dari tujuan hidup kita. It's in the presence. Semua ada dalam hadirat Tuhan. Whenever you shift environment, Kalau kita mulai bergeser dari habitat atau lingkungan kita, oxygen runs lesser and lesser and lesser. maka akan mulai berkurang apa yang kita harapkan itu. Some bank accounts, Ada rekening tertentu, some bank accounts are on oxygen, they're on drip. pengap-pengap ya, rekening bank orang tertentu, pengap-pengap ya. Hallelujah. Economy-wise, Perekonomian juga pengap-pengap. some relationships Hubungan juga are running out of itu. oxygen. Sudah keluar dari jalurnya, Some are, and others are. kos-kosan sampai. Anytime it's breaking, anytime. Setiap saat bisa hancur karena tanpa hadirat Tuhan. Pastor, Pak Pendeta, this is the fifth relationship number 5. This is relationship number 5. ini hubungan yang kelima. If James can't handle me well, I'm breaking up tired. Kalau James tidak bisa perhatikan saya dengan baik, tak I'm putuskan tired. lagi. Aku capek hubungan sama si James. Tom wasted my time. Dia jangan buang-buang waktu. Aku deh. Johnson messed me up. Johnson bikin kacau juga sebelumnya, pacar sebelumnya. I'm getting tired. Capek hubungan pacaran kayak gini. Oxygen is running. Oksigennya menipis, saudara. In Him, Kalau dia, we live, di dalam dia, di dalam Tuhan kita hidup. we move, Kita bergerak and have our being. dan kita ada. You need Jesus Christ Kita sungguh memerlukan Yesus for things to move. supaya apa yang kita For jalankan life and oxygen bisa flow. tetap bergerak, agar oksigen kita perlukan tetap mengalir. Why Jesus? Kenapa harus Yesus? Because Jesus, Karena Yesus. when God was creating the world, Ingat waktu Allah Sang Bapa menciptakan dunia ini, God was on a walk. Dia berjalan, He stepped on the balcony of the house. On the balcony. dia ada di balkon rumah itu, Then he zipped the curtain. dia buka gordennya, zip, He saw the world was full of darkness. dia lihat dunia ini penuh kegelapan, It was void, bumi kosong, ya kan, penuh kegelapan. empty. Kitab Kejadian pasal 1 Confused. kosong, terjadi kekacauan, kebingungan. And God said, oh Allah no, berkata, oh enggak boleh this is too gitu. ugly. This is Ini too terlalu elek, full of darkness, no beauty in it. kegelapan, mana ada No life in it. keindahan, kehidupan juga nggak ada. And the Bible said that the Spirit of God had hovered upon the Alkitab waters. berkata, roh Tuhan itu belayang-layang, bahasa Indonesia mengeram. Saudara. And God reached out on the balcony Begitu Tuhan mencapai balkon istananya, and He spoke. lalu dia mulai berfirman, Let there be light. biar terang itu datang, terjadi. Light came. Terang itu datang. Listen to this. Coba dengarkan Bapak Ibu. Why did God first create light? Pertanyaan pertama, kenapa Tuhan menciptakan terang sebagai ciptaan pertama? Before God created anything, Sebelum Tuhan menciptakan yang lainnya, He released light in the tapi space. terang itu dilepaskan di udara, saudara. Who is the light of the world? Siapa yang menjadi terang dunia itu? Sopo. Who is the light of the world? Siapa terang dunia itu? Jesus Christ. Yesus Kristus, terang God dunia. could not create. Ya, God could not create Tuhan gak akan bisa mencipta lainnya before throwing Jesus Christ. sebelum Yesus In the confused world. dihadirkan
di dunia yang sedang kebingungan saat itu. Why did he throw light there? Kenapa terang dilepaskan bagi bumi yang masih kacau? Because Jesus Karena Yesus is wired, is designed itu didesain, Yesus didesain seperti itu to handle messes, untuk menangani setiap to kekacauan, handle confusion. untuk mengatasi setiap kebingungan. Only Jesus can handle Hanya confusion, Yesus yang bisa menangani setiap kebingungan. can handle darkness, Dia sanggup mengatasi semua kegelapan. Hanya Yesus. because he's the light. Sebab dialah sang terang. Jesus has a mechanism in him Dalam diri Yesus ada mekanisme to handle confusion, untuk menangani setiap to kebingungan, handle emptiness. untuk menangani setiap When you are kehampaan. empty, Kalau kita mengalami when life is kehampaan, empty, kehidupan nggak ada, as the world was empty, suatu tiba-tiba kayak God, kosong. the first thing he did is to throw Jesus in the Jadi confusion. hal pertama yang Allah Bapa lakukan ialah melepaskan Yesus dalam hidup kita. Why? Kenapa? Because Jesus Karena Yesus can handle messes, sanggup menangani setiap kekacauan, emptiness, setiap kehampaan, darkness, setiap kegelapan, ugliness, semua yang elek-elek, yang jelek-jelek, isolation. juga isolasi. Jesus is wired to handle all that. Yesus sanggup mengatasi semua hal kekacauan itu. That's why when we all sinned Itu sebabnya waktu manusia semua berdosa, and God was about to destroy the whole world, Allah waktu itu memutuskan untuk menghancurkan dunia ini. Jesus came up. Yesus muncul di Say, hadapan "Father, Allah, berkata, Bapak, don't kill them. jangan dihabisi, jangan dibunuh. Let me go down. Izinkan aku There firman is a itu lot of untuk mess. turun. I know there is a lot of mess, Aku tahu dunia dalam keadaan kacau, but I'm wired to handle that mess. tapi aku cukup untuk menangani I setiap will carry kacauan. their sins. Aku yang akan pikul semua dosa-dosa manusia. I will carry their emptiness. Akan kupikul setiap kehampaan, kekosongan mereka. Jesus' hands are too strong Tangan Yesus, lengan Yesus terlalu kuat untuk semua itu. to carry 8 billion people's emptiness. Untuk mengangkat setiap beban yang membuat mereka hampa dan sebagainya. Hallelujah. In Haleluya. Him Di dalam Yesus lah you live. kita mampu untuk tetap In hidup. Him you move. Kita tetap bisa bergerak. There comes a time when things are not moving, Ada hal tertentu kelihatannya kok apa yang kita kerjakan nggak are jalan. not shifting gears. Kok nggak naik gigi gitu, nggak pindah gigi. You need Jesus, Kita disitulah perlu because Yesus. He was the firstborn Sebab dialah yang sulung yang of all creatures. ya dari semua yang ada itu yang sulung yang The pertama firstborn of all dihadirkan, creatures. yaitu sang terang itu. Now listen to this again. Coba dengarkan sekali lagi. Before everything was created, Sebelum segala-galanya diciptakan, Jesus was released the light. Yesus sudah dilepaskan, yaitu sang terang itu. So it means when God was creating, Waktu sang Allah yang sedang mencipta, Jesus was there. Yesus sudah hadir di situ. And so He was the light. Dan dia adalah terang itu. And God was saying, give me some light, give me some light. Ah. And then He fixes the mountains, Ya, the dia rocks. dia the dandangi oceans, gunungnya, the trees. lautannya, pohon-pohonnya, saudara. As a matter of fact, every plant Sebenarnya saudara setiap tanaman, they manufacture food from the sunlight. ya itu dia bisa menghasilkan sesuatu makanan kan karena ada terang kan. Flowers, trees, Fotosintesa itu. vegetation, they manufacture food from Jadi the light. mereka itu kan bisa produksi karena ada terang ya. Hallelujah. Amin. So which means Artinya apa? everything survives on Jesus. Segala sesuatu bisa hidup, bertahan hidup karena Yesus sang terang itu. Jesus told the Jews that, before Abraham I was. Ya, Yesus berkata kepada seorang muridnya, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. They thought he started in the Joseph's house. Waktu itu dia pertama memang ada di rumah Yusuf, bapak jasmaninya ya. John 1:1, in the beginning was the Word. Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. In the beginning Jesus was. Pada awalnya sebelum semua ada, firman itu, The Word yaitu came closer to God, sudah ada. and the Word became God. Dan dia adalah Allah, saudara. I flow so much in the gift, in the radical faith, Pastor Eli ini banyak bergerak di dalam iman yang radikal. and also in the gift of healing. Juga di dalam kesembuhan yang kuat. Yesterday at 11 in the morning, Kemarin jam 11 siang ya, we were in some hospital, ada rumah sakit tertentu, and where some pastor was ada operated on. pendeta yang lagi dioperasi ya. They kakinya. operated
They opened the kakinya, knee lututnya dioperasi. because the bones were cracking and they were cracking on each Ya, other. karena tulangnya saling benturan begitu So ya. she could not walk. Jadi pelumasnya atau apa nggak ada, jadi nggak bisa jalan tuh, bentur tulang sama tulang. So they took and then they operated Terpaksa on both dibedah, knees. dioperasi kedua lututnya. And then from there, after recovering, Setelah they took her to the private room. pemulihan itu saudara kami dibawa makan, So we went there, kami ke sana. and she was laying on the bed. Waktu itu dia terbaring di Yesterday, mejanya, in the morning. baru kemarin jam 11 siang. So when I touched her leg, Waktu saya sentuh kakinya, he said, "Oh, Pastor, the pain." aduh sakit Pak, I said, sakit. "Don't worry." Nggak usah khawatir kata I said, saya. "Do you believe Jesus? Saya tanya, kau percaya Yesus nggak? That with that pain, Dengan sakit your condition itu, can change kondisimu now?" bisa berubah saat ini juga, tanya saya. And jokingly said, "Yes, I believe." Dia kata iya, percaya sih. Laid a hand on her Saya tumpang tangan, and rebuked the pain. saya hardik semua rasa sakit. Something blew our mind. Sesuatu yang meledakkan pikiran kita. Instantly, pain left. Secara langsung saat itu sakitnya hilang. They were waiting after 3 days for her to Setelah start. 3 hari, dia mencoba berjalan. They had given her a walker, Sudah dikasih tongkat untuk penyangga. and the Lord jumped the process. Tuhan mempercepat prosesnya, ada lompatan iman. Someone who is being operated just 7 hours away Ya, sekitar 7 jam sebelumnya dioperasi. started moving the Ada legs. seseorang mulai gerak-gerak Folding them. lalu dilipat, She got up and stood bangun, and berdiri, started walking, tiba-tiba jalan normal, saudara. Jalan normal, walking, jalan terus, and running. bahkan lari, saudara. You'll need to watch that video from Irene. Ya, perlu dapatkan video dari Irene, tuan How rumahnya, can you be cut with the Irene knife? ya. Bagaimana orang yang baru kena dibedah dengan pisau And bedah pain itu, just disappeared. sakit tiba-tiba lenyap begitu saja kalau bukan Tuhan ya. In Bogor, we have a stadium 4 case. Cancer Ada stadium. orang stadium 4 kanker Cancer had eaten. sampai makan habis Ahead. tubuhnya, kepalanya juga. Stadium 4. Udah stadium 4, saudara. I told you how if you believe in God, Saya berkata, kalau Your condition kamu changes. percaya pada Tuhan, kondisimu akan berubah. Jesus Christ Yesus Kristus, is real. Dia Tuhan yang It's not nyata. in stories. Di- As we talk Bukan right now, dalam cerita saja Yesus itu. cancer free. Kankernya dimerdekakan, After prayer, bebas dari kanker. she Setelah went for didoakan, diagnosis. ya, She went for diagnosis again. After prayer, she went for a checking MRI. diperiksa lagi di MRI, ternyata udah nggak ada. Doctors, what happened? Dokter bertanya, apa yang They terjadi, could kok not hilang? trace cancer anymore. Kok nggak ada kanker, sel kanker sama sekali In Bogor. di Bogor, kota Bogor. So he arranged the meeting. Now we are going back. I'll be getting Ya, to the sudah diatur meeting. pertemuan, nanti Pastor Eli akan terbang lagi ke sana, ke Jakarta lalu Bogor. Cancer cases, I think we've gotten almost 15 cancer cases. Ada Negative. 15 kasus kanker dia pernah didoakan ya, disembuhkan. Last Tuhan. Sunday, Hari Minggu yang lalu, we went to about 30 women of cancer survivors. ada seorang wanita ya bertahan hidup sebelumnya kanker, saudara. And there was one woman with 5 tumors in her Ada breast. seorang wanita ada 5 tumor Left breast. di payudaranya. All disappeared. Semua itu dilenyapkan Tuhan begitu saja. They just disappeared. Lenyap begitu saja. So I wondered, how does God work on somebody in a minute and all Heran the ya, things bagaimana Tuhan dalam clears hitungan out? detik Tuhan bersihkan para orang ini dari kanker itu, dari sel kanker itu. When we trust in God, Nah, kalau kita mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan, His power is real. kuasanya nyata bagi kita. Thyroids are disappearing. Tiroid, saudara, juga di Growths are disappearing. pertumbuhan ya atau benjolan The other dilenyapkan. day, I was ministering with Pastor Sinwo's wife Ya, interpreting. suatu hari istri Pas Sinwo, Bu Filia, terjemahkan. A young girl came with Gadis muda ini dengan ya gondokan di sini, tumor. and then after praying, Setelah didoakan, she fell down, waking up. dia terjatuh, rebah, waktu kita bangunkan, kok nggak ada lagi? So Ibufilia checked. Ibufilia checked and said, "Are you sure?" Filia tanya, yakin nih, yakin, pegang lagi. Cleared.
bersih. Itu Tuhan kita. God loves Indonesians. Tuhan ini cinta banget sama kita orang There is a Indonesia. wave of revival coming if you don't. Saudara, ada jalan kepada kebenaran rohani ya. Kita percaya ya, dilawat The times sama are changing. Surabaya. Waktu ini sudah berubah. There is a cloud that is turning in Indonesia. Ada awan kemuliaan yang sedang menanti di Crazy Indonesia. things, abnormal, unbelievable things about to happen. Hal-hal yang sulit dipercaya akan terjadi, mujizat sedang datang. When Jesus comes up, Waktu Yesus dimunculkan, when the light comes up, waktu terang itu dihadirkan, darkness flees. kegelapan akan sirna, keluar begitu saja. Hallelujah. Haleluya. If you believe all things are possible, Kalau kau percaya, segala sesuatu dimungkinkan. just tell your neighbor, say, go back to the waters. Ayo ngomong sama orang sebelah kita, kembali ke air dong. Ya. Outside is suffocation. Cerita ikan tadi ya, di luar air kau akan menderita. Stay in the water. Tetap di habitatmu, di air itu. Stay in the presence of God. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. That's where your Jangan stay is. kemana-mana, tetap dalam hadirat Tuhan. Is your project going down? Sekalipun ada masalah begitu menekan, Is your marriage slowing down? pernikahan sepertinya melambat, hubungan kurang baik, Go back to the waters. kembali ke habitatmu, hadirat Tuhan Oxygen itu. will flow. Maka oksigen akan mulai mengalir. Let me tell you this. Saya ingin sampaikan begini, When you are sick, saat kita sakit diabetes, atau diabetes, scoliosis, sklerosis, growths, ada benjolan, any disease, penyakit apapun, it has ears. itu penyakit-penyakit itu ada telinganya, dia mau dengar. When we speak, they hear. Kalau kita ngomong ya, When you have a growth, it was not there, ada but benjolan kita, after some time it moved and came. padahal itu ada apa nggak ada, terus kita ucapin ada ya, terus datang gitu. So when we speak, it hears. Jadi mereka itu dengar itu penyakit itu, kita ucapin, kita undang dia datang gitu. You're getting confused. How does it hear? Saudara bertanya, kok penyakit punya telinga bisa God dengar? spoke to the trees. Ingat loh, Tuhan bicara sama pohon punya telinga juga. Let land separate from water, and land ran away from water and went the other side. Biar tanah ya pisah daripada air, artinya terbentuk daratan begitu. Lalu menepi itu tanah Nature itu. listens. Jadi alam semesta dengar When the word is released, nature waktu listens. perkataan diucapkan, alam ini Nature dengar. has ears. Berarti ada telinganya itu alam semesta. At the Red Sea, Termasuk sakit penyakit. Dan juga Laut Merah itu, God spoke to the water. Tuhan bicara sama air Laut Merah itu. One shot of breath. Satu cuma tarikan napasnya. Kaget kan? Hallelujah. Then water. Lalu air menepi. Minggir lo, minggir lo. Water responded. Air aja respon omongan Tuhan. Nature has eyes and ears. Berarti apa? Alam itu memiliki telinga. The Red memiliki Sea mata. water saw the landlord is talking. Ya dia lihat si tuannya Water sedang body. bicara, si air itu Made a cepat corridor. geser. Ayo geser, terbentuk The children of daratan. Israel passed. Sehingga bangsa Israel melewati lewat tanah yang kering itu. Now when the chariots, Waktu Pharaoh came. kereta kencana, kereta kuda dari they also entered in the same path. Firaun itu, saudara, mereka juga coba masuk di jalan yang sama. And the water started talking to each other. Tiba-tiba si air yang kiri kanan saling ngomong. We were given instruction, but Kan this kita seemed to be diberi different. instruksi sama bos kita ya. Ini kali beda nih orang. These people's legs are different. Ini kakinya beda nih orang ini nih. Their noses are Bukan kaki different. umat Tuhan ini. Kakinya Musa beda. These are not the people they told us to open Ini way for. bukan orang yang suruh kita buka jalan. Water was able to see. Air bisa lihat, oh ini bukan orang-orang itu. These people are not like the other ones. Begitu dia tahu orang-orang ini bukan yang seperti yang semula yang And water perintahkan itu breached terbelah. Air itu And tiba-tiba drowned them. kembali menutup. Tenggelamlah semua orang-orang Mesir itu, saudara. Nature has Termasuk Firaun. eyes. Alam ini punya mata, saudara. Nature has eyes. Alam ini punya mata, punya telinga. Nature has ears. Punya telinga, punya mata alam ini, saudara. Gastric has ears. Juga gastrik ya, penyakit ma ada telinga. Every disease, every Setiap pain penyakit, rasa sakit ada has telinga. ears. Punya, jangan ucapin, jangan diundang ya.
tolak. Just get back to the water. Kembali ke habitat kita, yaitu hadirat Tuhan. In Him, Air hidup itu, saudara. Di dalam Dialah kita hidup, kita bergerak. you can only move when you Kita hanya bisa bergerak kalau dalam hadiratnya. your business, Baik bisnismu, your destiny tujuan hidup yang can saudara come capai around when you're in Christ. hanya terjadi saat Kristus ada di Outside dalam kita. Christ, Di luar Kristus struggle. akan terjadi pergumulan demi pergumulan. You go around the roundabout. Saudara muter Going di forward. padang gurun, saudara. You can't go forward, you Tidak can't bisa go back, maju, but they're tidak just bisa rotating. mundur, muter di tempat, Some saudara. relationships are on the roundabout. Ada hubungan kayak gitu, muter di tempat, ya saudara. How far? Seberapa jauh? Pastor, we just move, not moving anywhere. We just in the same place. I don't understand Him. Kok kita muter nggak ngerti kenapa nih pasangan aku kayak gini, nggak ngerti aku maunya apa sih gitu. Muter aja, Roundabout. muter di jalan di tempat, saudara. Sometimes we wake up and they say we want to chase money. Kadang-kadang kita bangun, kita berkata kita mau I want to dapat get a uang, good job. mau dapat pekerjaan baik, I want to get a good connection. atau mau terhubung dengan orang I yang want to change tepat. my life. Aku ingin rubah hidupku. And you work so hard in your Sudah strength kerja keras dengan kekuatan diri, and still things are hard and tetap tough. kok angel sukar ya. The more you chase money, the more money hides away from Semakin you. dikejar uang itu, semakin bersembunyi itu duit. In relationship, maybe you're in the fifth relationship. The way you look for a good man, for the good wife, the more they hide. Kita mencari cowok yang baik, kok malah sembunyi. Mana itu cowok ya? When they find you, say, Pastor, I don't know what I got myself into. I don't know what I got myself into. Saya nggak tahu, saya mau masuk dalam hidupku, masuk kemana ini, kok kayak gini terus. This man is driving me crazy. Pria ini ya, pacarnya sekarang ini bikin saya gendeng gila. I did a mistake. Saya membuat kesalahan memilih dia. You know why? Tahukah? You know why we bump into wrong people? Gitu. You know why we bump into wrong people? Kenapa kita ketemu orang yang salah? Kenapa? It's because when you start on a relationship project, Sebab waktu kita mulai proyek dalam membangun hubungan tadi, you need the light. kita perlu terang supaya kelihatan cowoknya sejati aslinya seperti opo gitu. Because when you move by yourself and see with Cuma your kalau kita eyes, melihat dengan mata kita sendiri kan gelap, nggak ketok. you'll knock. Terbentur, tersandung, You saudara. keep knocking. Tersandung karena nggak ada terang. But when the light Tidak is menghadirkan on, terang. Dan when the kalau light is terang on, dinyalakan, you see that, you pass. ketok jelas ya, You don't stumble. nggak tersandung You lagi. get the right one. Kita mendapatkan pilihan yang But when the lights are off, Tapi begitu terang itu dimatikan, sandung sana, sandung sini, aduh you sakit, keep getting hurt. terluka ya. Tell your neighbor, say, neighbor, Ayo katakan pada tetangganya, all you need yang kita is the perlukan light on. adalah terang yang Leave the light dinyalakan. on. Aktifkan terang itu. You get the right one, light on. Sehingga dapatkan orang yang tepat. Nyalakan terang itu. Turn on the light. Nyalakan terang itu. Oh, Pastor, I've invested my money in 3 projects. Still, I'm in losses. I don't Pak understand. Pendeta, saya udah investasi uang saya di proyek tertentu. What can I Masih do? rugi juga. Apa yang harus Every time I dilakukan? invest, Setiap kali aku invest, you're investing in darkness. karena investasi di dalam You need the kegelapan. light. Kita perlu sang terang itu. You need the light on. Kita perlu terang itu diaktifkan, dinyalakan. In the night, Di waktu malam, you can't walk to the forest to collect butterflies. mana bisa malam-malam masuk ke hutan cari kupu-kupu. Nggak You get tired to get kupu-kupu. Kalau sudah coba cari kupu-kupu di tengah kegelapan, All you need to do yang perlu saya lakukan apa? is set the light out Nyalakan terang dulu. and get your chair, sit there. Ya duduk santai dulu, ambil When the light is on, begitu terang dinyalakan, every butterfly begins to fly out of the forest. kupu-kupu mulai berterbangan menghampiri saudara. You will see all sorts of insects coming. Banyak serangga datang karena serangga itu kan mendekati terang, ya nggak? Light is a magnet. Terang itu magnet yang bisa menarik It attracts insects. serangga-serangga. You see different versions of insects coming to your Ya, life. berbagai jenis serangga The datang small, the big, the tarik average. kepada terang itu. Ya. Light. Kenapa? Karena ada terang. The more the light shines brighter, Semakin terang cahaya itu, the more insects semakin see banyak and serangga come out of the melihat forest. dan tertarik datang ke hutan di mana saudara berada. Your good money is in the forest.
Ya, uang yang baik yang saudara cari itu ada di hutan. Your good relationship is in Hubungan the yang baik forest. juga ada di hutan. Dia sesuatu yang kita nggak pasti. Your good jobs in the Pekerjaan forest. yang baik juga yang kita harapkan ada di sana. Just let the light shine. Tapi yang penting terang itu bercahaya. The job will come. Maka pekerjaan itu akan datang pada The money will come. The Uang yang connections. kita harapkan, The koneksi, opportunities. kesempatan Your yang kita harapkan, tujuan yang kita hendak capai akan datang pada waktunya. Light. Terang itulah kuncinya. Light. Terang itulah. You need the light. Kita perlu terang itu. Aren't you tired of stumbling? Nah, bukannya tersandung lagi, Aren't you tired of hurting yourself? bukannya terluka karena tergores, Aren't you tired tersandung, of falling in the ditch? atau jatuh, saudara, masuk ke got karena nggak Tell your terang. neighbor, get the light on. Katakan pada tonggomu, nyalakan Get the light terangmu, on. nyalakan terangmu, Get the light on. nyalakan terangmu. How do we boost our light? Bagaimana kita nyalakan terang kita? By putting more fuel. Taruh bahan bakar, Put more paraffin. tambah bahan Put bakarnya. more oil in your lamp. Minyak mau ditambah pada lampu kita. saudara. Tell your neighbor, say, fill your lamp with oil. Nah, katakan orang tonggomu, tambahkan minyak dong pada lampumu. Tell her that the light is dimming. That's why insects are not coming. Lampumu agak redup, tambahkan minyak dong ya. Bahan bakar. Fill your lamp with oil. Penuhi lampumu dengan minyak. How do we fill the oil? Bagaimana cara memenuhi lampu hidup kita dengan Each minyak? time you come in the presence and fellowship like this, you're pouring oil in your life. Waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan seperti dalam persekutuan hari ini, kita sedang menambah When you minyak read the word of God, rohani itu. Waktu kita baca firman, you're filling the kita oil. sedang memenuhi And the light lampu hidup shines kita brighter. dengan minyak itu sehingga hidup kita And the more brighter, the more semakin terang maka The more butterflies kupu-kupu come. yang indah itu akan The good datang. job, Pekerjaan yang baik, the joy gambaran dari in your kupu-kupu marriage. itu akan datang. Sukacita dan pernikahan itu akan destiny, datang money, kembali. opportunities, Tujuan, breakthroughs, kesempatan, doors open, terobosan, light. pintu terbuka akan datang karena terang itu. everything responds to light. Responi terang Tuhan. Hallelujah. Haleluya. The light. Terang itu. Most of our lamps are dimming. Kebanyakan lampu-lampu umat Tuhan itu redup, saudara. When you see someone moving like that, Pastor, Ada yang sudah lemes gitu, Pak Pendeta. Pastor John, I need prayer. I'm tired. Perlu didoakan. This man is more of a devil. The marriage, not a joy. Si pria ini maksudnya Pastor cowoknya, John. suaminya kayak iblis, gak ada sukacita. Aku katanya. Why? Kenapa? Oil is running out. Minyaknya udah So kehabisan. the light is dimming. Makanya terangnya mulai meredup, saudara, remang-remang. Get back to the water. Kembali ke air itu, kembali ke habitat You need kita, oxygen. yaitu hadirat Tuhan. Kita perlu oksigen You ilahi need itu. oxygen Kita perlu oksigen darinya to be thrived. supaya terang itu dimunculkan. Hallelujah. Haleluya, glory. Is there somebody can sit here? Pain? Ada yang sakit tubuhnya, saudara, hari ini ya, banyak yang sembuh ya, saudara, jangan tahan. Setelah ibadah, jangan ya, lagi hadirat Tuhan, lagi urapan datang. Anybody? Ada saudara yang sakit, ayo datang, jangan sungkan, jangan nunggu yang lain. We all okay? Sudah oke semua, oke? Nanti tugas kami puji Tuhan. Okay, luar God biasa. bless. Thank you. Tuhan berkati, puji Tuhan. Luar biasa. Ada yang sakit. Cari pegel-pegel. Thank you very much, Pastor Eli, for ministry today. Terima kasih, Mas Ibu. Ya, sebelum kita ini